the honor of CFC Bakit? 327, Toyota Vios. Please move your car. Minus yun. Paano yun? Lalo. Bakit di mo sila? Nakadalawa siya? Sige. Sige. Go, RC! Go! Sige! Go, RC! Yun. Sige, sige. Tumaano sa ulo niya. O, tinatawa sa ulo. Sige! Yes! Yes! Sige, go! Go, kuya! Go! Yes! 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 Go! Yes! Break it! Go! Yes! Go, RC! Go! Go! Kaya ba, RC? Go, RC! Up! Go, RC! Hey! Go, go! Kick, kick! Ano pangalan niya, tita? RC. RC. Yes, kato natin. RC. Nice. Yes, kuya! Love you! Yes, kuya! Kasabay na. Kasabay na. Bawas na nga siya sa points kasi wala siyang mouthpiece, wala siyang kahit na ano. RC. Kaya mo yan, kuya. Sabi niya, mas nauna siya sa... RC! Meron ka sa akin. RC, tawag ka ni Papa. RC, tawag ka ni Papa. Yes! Yes! Namang nalang RC. Ilan si RC? 6. Kailangan 1. Yes, kuya. Head kick, RC! RC, head kick! Yes, go! RC, go! Yes! Woo! Yes, RC, go! Yes! Woo! RC! Go, RC! Ayaw ko partner niya. Alam mo bakit? Hindi. Kasi natin niyo! Mamaya, raming magkakasabay-sabay. Go, RC, go! Head kick, RC, head kick! Go! Yes, RC, go! Head kick, RC! Wala, Uy, RC! Wala yun, hindi counted yun. Head kick, RC, head Hindi kick! counted yun. Yes! Go! Yes, sige, RC! Head kick, RC!